Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى راكم بخير وعلى خير. Une nouvelle vidéo من عند هشام ديزاين. وهاد المرة ان شاء الله غنشوف واحد لو سوجي اللي كيهم واحد الفئة ديال الناس اللي بغات تخدم في ان سونتر دابيل. شنو هو لوتي انديسبونسابل اللي خصو يكون عندك قبل ما تبوستولي بوغ entamer un centre d'appel ou là un centre de contact. Alors ما تنساوناش بالدعم ديالكم، لايك شير اي ان سبسكريبسيون على la chaîne. Ok, le sujet هو هذا: comment je peux améliorer mon français. بزاف الناس اللي كنعرفوا بان اكثريه الناس اللي جون اللي قراو غير في البوبليك ما كتكونش لا لونغ فرونسيز عندنا اون بيرفكسيون، كتكون موين، ماشي ديك لا لونغ فرونسيز اللي كنقولوا اللي نقدروا نهضروا بها ونفهموا بها ونديروا بها بزاف د الحوايج. C'est pourquoi j'ai entamé, ou là, je voulais présenter la vidéo pour vous présenter les astuces, comment améliorer le français ديالك من la base où تولي تفهم chaque personne يولي يهضر en français تفهمو وتقدر تجاوبو sans aucun problème. Donc le sommaire ان شاء الله ديال la vidéo غيكون على النحو التالي. كاين عندنا la première des choses: avant de commencer il faudra faire le point et se poser des questions. De deux, كاينه une feuille de route à établir واللي الواحد خصو يتبعها. Troisième des choses, on va vous montrer les secrets pour progresser en français. Et le quatrième point et le dernier, c'est la perfection, niveau et développement. Donc كيفاش غنديروا هاد القضيه هادي؟ خلوكم معنا ما تمشيو فين dans quelques instants. Donc bismillah ala barakatillah. Donc شنو هما les sommaires de la vidéo. Tout d'abord غنبداو directement. Premier élément, c'est par rapport à انك بغيتي تبدا واحد la tâche, واحد le but بغيتي توصل ليه. faudra se poser des questions بعدا هما الاولين. ديك الساعة on peut voir ce qu'on peut faire. Donc les différentes questions, les questions qu'il faudra se poser avant de commencer le programme ou là de voir la vidéo. Première des choses, il faudra se demander pourquoi mon niveau de français il est moyen ou là parfois il est faible. علاش؟ شنو هو اللي كتخلي النيفو ديالي انا كشخص النيفو ديال الفرنسي ديالي il n'est pas très bon. Deuxième question, par quel moyen je dois commencer? منين غنقدر نبدا الا بغيت نبروغريسي بالنيفو ديالي ديال الفرنسي؟ comment je peux m'améliorer, كيفاش نقدر نتحسن. Et puisque nos sujets ils sont en relation avec les centres d'appel, il faudra moi que je pose quelques questions par rapport aux centres d'appel. Les centres de contact, quel niveau de français exige-t-il? Moi, un niveau de base,
un niveau moyen ou là un niveau d'excellence. Les clients français sont-ils compréhensibles au bout du fil? Ou là, on peut poser la question d'une autre manière. Anna a une personne que je veux m'améliorer en français. Si je parle à un client français où il va me poser des questions, est-ce que je vais arriver à le comprendre? Ou بدوري أنا est-ce que je vais comprendre un client en ligne? C'est au cas où je décroche. Wesh, j'arriverai à comprendre un client. Wesh, je peux suivre des cours en ligne pour m'améliorer ou ce n'est pas la peine. Wesh, une souscription dans un institut privé, est-ce qu'elle pourra faire l'affaire, oui ou non? Ou la majorité des agents اللي كنشوف كندوز لهم les entretiens وهذا ملي كيخدموا كاع في لي بلاطو parfois كيكونوا يلاه بداو. La question principale اللي نسيت انا ما حطيتهاش في هاد الليستين هذا، la plupart du temps كيقولوا لي quand un client, là quand je vois une émission française, je comprends ce qu'ils disent. Mais quand تصور راسي في un scénario انني je dois répondre, ما كنقدرش كنتبلوكا ما كنعرفش اش نجاوب. هما ديما كيكون هذا البروبليم ديال je peux comprendre داكشي اللي كيتقال من عند l'autre personne, mais je ne peux pas répliquer, je peux pas répondre. هادو هما لي كيسيون اللي اختاريتهم انايا واللي تقدروا تبازاو عليهم باش تعرفوا شنو هو النيفو ديالكم. Par quoi vous devez commencer? Comment faire pour vous pouvez vous améliorer? Les centres d'appel, les clients français, au cas où c'est un scénario où tu vas prendre un appel, est-ce que tu vas comprendre un client là? Bon, ado, ce sont des questions qu'il fera que de préférence أنه يتخذوا بعين الاعتبار. Alors, Inch'Allah, le premier point, la feuille de route pour commencer. Donc l'amélioration du français, la feuille de route. بغيت نبدا بواحد الشابيتر ديال la relation entre la langue française et un centre d'appel. Donc, dans la majorité des cas, ce sont des prospects ou des clients qui parlent en français qui vont te répondre en ligne. Le savoir-faire du français reste obligatoire pour chaque chargé de clientèle, enfin centre d'appel, que ce soit en appel sortant ou là un appel entrant. C'est une obligation à ne pas négliger, à ne pas ignorer. Les clients اللي غتهضر معاهم ce sont des clients français. هما اللي غيجاوبوك، دونك خاصك تكون عارف باش تجاوبهم. هادي ما يمكنش نهربوا منها هادي. Toutefois, la majorité des annonces sur la toile, sur internet, concernant les centres d'appel, la majorité des annonces des centres d'appel ne sollicitent qu'une seule condition: avoir une bonne maîtrise de la langue française. Bon, ils s'en foutent carrément de vos diplômes et tout. Il a un bon niveau de français, vous êtes le bienvenu. Que شحال من عام دوزت في السونتر دابيل، كاين الناس اللي عندهم نيفو باك، نيفو سيزيام ميم، مي جابتهم القدرة انهم كانوا عايشين برا ودخلوا هنا. ils parlent
français couramment. وخدامين في les centres d'appel et ils ont fait une bonne carrière. Donc باش كتعرف بأن la maîtrise de la langue elle est primordiale. Donc درسنا واحد la petite comparaison. Si on compare quelqu'un qui a une maîtrise de la langue, on le compare avec une autre personne qui ne l'a pas, le même centre, on peut facilement distinguer que le premier a un confort pour traiter les appels par rapport à la deuxième personne. La première personne qui maîtrise la langue, elle pourra facilement intégrer à un niveau supérieur. Et là, la deuxième personne. باش نبغيو ندوزو من النيفو ديال التيليكونسيي لان ريسبونسابل كوتش كاليتي فورماتور خاصك دوز ان اونتروتيان وان اونتروتيان كيكون فرونسي مكيكونش بشي حاجه اخرى دونك خاص الواحد تكون عنده اون بون باز في لا لونغ فرونسيز. Donc il faut noter que la langue française au téléphone assure une bonne transmission des messages et dégage une bonne impression au téléphone. Et c'est ce qui est demandé dans le domaine de la relation client. Normalement, on est tous pour la maîtrise du téléphone et ses logiciels, mais nous restons persuadés que la maîtrise de la langue française reste la plus importante dans le métier d'un téléopérateur. Un jour où une personne comme téléopérateur, il maîtrise bien les outils informatiques, le téléphone, le logiciel et tout. Mais le français, c'est comme un téléphone, un smartphone, le radjibo, ما فيش internet. ما يخدمش لشي حاجة مزيانة. Pour un téléconseiller, la compréhension de l'oral et des écrits est obligatoire. علاش un téléconseiller doit parler avec un client. Après, ça se peut qu'il doit lui envoyer des mails, des relances et des confirmations. Au même au niveau interne, au niveau des codifications des règles logicielles, des codifications qui confirment un champ commentaire obligatoire sur une trace avec le commentaire. C'est obligatoire en français et qu'on a un commentaire explicite. Donc, d'abord, le premier point, je voulais faire un petit éclaircissement. La relation entre la langue française et un centre de contact. Donc d'abord, quelles sont les 4 principales compétences à assurer dans l'apprentissage d'une langue en général. La première compétence, c'est l'écoute. C'est ce qui nous ramène à la compréhension orale. Maintenant, lire, c'est la compréhension écrite. Parler, c'est par rapport à l'expression orale. Écrire, ça nous ramène à une expression écrite. Donc, normalement, 4 principales compétences qui sont obligatoires pour apprendre une langue en général. Donc, si vous maîtrisez les 4 compétences, tu vas certainement maîtriser la langue. Alors, la feuille de route, d'abord entre la feuille de route, la première des choses, باقي ما بديتي حتى حاجة. كنا عندنا دي سمارتفون. هاد لي سمارتفون فيهم دي زونجسترور اوديو. اول حاجة tu dois écrire un paragraphe, soit tu prends un paragraphe من internet et tu vas le lire et tu vas t'enregistrer. هتسجل راسك. علاش؟ Pour vérifier les mots, la prononciation, comment tu prononces, comment tu parles, واش les mots ديالك ils sont bien articulés ولا لا. هذه أول حاجة. باقي ما بديتيش، ما بدينا حتى شي حاجة، باقي ما شفنا حتى حاجة في لا فوي دو روت. شد التليفون ان باراغراف وتقراه. كيسيون أنك
tu vérifies la prononciation ديالك واش tu prononces bien les mots ولا لا. علاش؟ باش تعرف راسك من بعد من غتبع لا فوي دو روت خاصك تكوريجي راسك. C'est pourquoi. Donc, après l'enregistrement, il faudra absolument faire un test niveau. Un test niveau غتقدر دوزو غير sur internet. طلع لي سيت انترنت من كتدخل ليهم كيعطيوك هما est-ce que vous voulez passer un test niveau. كتكليكي كتجاوب على لي كيسيون وكتشوف لا نوت ديالك في الاخر كيفاش دايره. كيعطيوك لي ريبونس كوريكت و لي ريبونس لي غلطتي فيهم. ماشي عيب ماشي حرام ماشي هذا، سي ان تيست نيفو كتبغي تشوف راسك النيفو ديالك كيفاش داير باش تقدر تخدم على داك النيفو باش تبروغريسي مازال. Il est indispensable de réaliser un test niveau de la langue afin de tirer une conclusion sur les points forts et les points faibles dans la langue française. هذا هو le but. Donc, قلنا أول حاجة l'enregistrement, faire un test niveau. L'idéal c'est de le faire le test pendant une période déterminée. De préférence أنا حتى هادشي كتبتو حيت أنا دزت فيه. غدير une période de 40 jours. دوز فيها ان تيست تقرا. انا نعطيك بروغرام اللي غتقراه توصل ل 40 جور غتحبس وغدير ان تيست. غتشوف فين وصلتي واش كاينه اون امélioration ولا لا. Le but c'est de faire un bilan chaque 10 ou 20 jours. Le but c'est de vérifier l'évolution ديال le niveau ديالك. Est-ce qu'il est en croissance ou là une diminution. Cela va vous donner une motivation et va vous permettre de mieux mesurer les améliorations réalisées. عندنا test niveau. On le da. Chaque 20 jours, 10 jours ou 15 jours, ندير un bilan, ندير un test ونشوف راسي واش غادي في داكشي هو هداك، واش النيفو ديالي غادي يطلع ولا لا. L'organisation d'un plan, une feuille de route. أول حاجة. Avant de commencer, il faut faire appel à une bonne organisation. خص الواحد ينظم الوقت ديالو. اليوم الاثنين ثلاث الاربعاء الخميس الجمعة، هاد الأيامات هادو كل نهار نقرا au moins une période de 2 heures à 3 heures في النهار. نبقى أورغانيزي. المدرسة على الأبواب غتجي وهذا ماشي مشكل. une fois ندخل بحالاتي 18 heures 19 heures خاصني أورغانيزي راسي. لي طاش ولا المسائل اللي كتسناني في المدرسة خاصني نخرجها. après نعطي au moins 1 heure et demie ولا 2 heures la langue française باش نقدر نتبع البروغرام. Il faudra fixer des objectifs réels que tu pourras atteindre au fil du temps. Mettre en place un emploi du temps pour être organisé quotidiennement. 2 3 4 الخميس جمعة 2 heures ou là 1 heure et demie. Donc il faut élaborer un emploi du temps pour une bonne organisation. Et bien entendu, il faudra réfléchir à toutes les probabilités qui peuvent t'aider à améliorer le niveau de français. Et c'est vrai, on a un programme, mais chacun il pourra avoir une méthode dialogue خاصة به. Donc il faudra réfléchir ماشي حاجة اللي كتوالمك نتا. Mais tout en s'organisant مع البروغرام ديالي. Pas de problème. Donc, l'enregistrement, faire un test niveau, établir une feuille de route avec une bonne organisation. Fixation des objectifs,
هنايا درت une petite définition d'un objectif. C'est le moyen d'atteindre un but, d'arriver à une finalité. Cette dernière, c'est un ensemble de déclarations qui sont issues d'une ou plusieurs idées qui va se décliner sous forme d'un but à atteindre. Fixe-toi des objectifs réels dans le temps. Là où comment tu vas commencer et à quel niveau il faudra arriver. خص الواحد يدير des objectifs réels ماشي دير شي des objectifs فوق الطاقة ديالك لأن الواحد مدروك بواحد لا نوسيون سميتها لو طون نورمالمون غتخدم مي تكون اورغانيزي مي بارابور ا تو سكي ديسپونيبيليتي ما غيقلش لواحد راسو ولا غيزير راسو نوليو شي حاجة ما درناها. Il faut tracer des objectifs précis afin de savoir combien de temps tu dois consacrer à ce projet et quels sont les moyens que tu vas mettre en place et comment les utiliser d'une bonne manière. تشوف شحال ديال الوقت tu dois consacrer وشنو هما les moyens كتوبة internet que tu dois utiliser بواحد la manière qui est bonne. Rien ne t'empêche aussi de tracer un but qui sera pour toi une source de motivation pour atteindre facilement tes objectifs. واحد خصو غير يتحمس شوية و franchement راه خاص تكون غير واحد لا patience, organisation et le plus important la volonté. هادو هما ثلاثة الحوايج اللي خصهم يكونوا. إلا كانوا هاد الحوايج هادو في أي بروجي راه الحمد لله غتوصل با دو سوسي. راه خلا واحد السيد كيقول لي غير اني ميستير مادام ان واحد وصل لهاد دار واحد لو بو وصل ليه سي ان اتر هومان حتى نتا ولدي راه تقدر توصل ليه سونز اوكان بروبليم. Comment se fixer des objectifs et réussir à les atteindre. Donc maintenant, il faut déterminer les objectifs. Étape 2, décomposer vos objectifs en sous-objectifs aux tâches. Question énorme qu'on des tâches quotidiennes. Troisièmement, adaptez vos objectifs en fonction de votre énergie et de vos envies. Et bien entendu, de votre temps libre. Ajustez les objectifs au fur et à mesure du temps lorsque c'est nécessaire. Et il y a شي حاجة plus importante غنديروها هي الأولى عاد نرجعو للبروجي ديالنا. ميمكنش عاوتاني غنسمحو في قرايتنا ولا في خدمتنا وغنتبعوها نو. Donc, en quelques instants, on va les secrets pour faire une bonne progression. Dans quelques instants, merci beaucoup. Donc, les secrets pour une bonne progression au niveau de la langue française. Donc, à la barre أول حاجة غنمشيو فيها pour atteindre la progression, la lecture. C'est un élément qui a son importance. Donc أول حاجة ناخدو كتوبة ديال الفرنسي, des romans, des livres, نشدو un petit paragraphe ونقراه. Les éducateurs ou les professeurs confirment toujours que la lecture est la meilleure manière de développer le vocabulaire sur des sujets différents et en même temps stocker ou avoir de nouvelles informations. C'est normal. Des livres, des romans, les idées tu vas les avoir spontanément. تولي تعرف بزاف ديال لي زانفورماسيون
la tête et à travers ces idées tu vas t'exprimer. كاين en fait deux sortes de lecture. انك تاخذ un roman ولا un livre تقراه c'est bon. كاين عاوتاني la lecture à voix haute تقرا بصوت عالي. Lire à haute voix vous rend plus sensible au texte. Il est probable que l'attention accrue que vous porterez au temps, à la diction, à la structure et au récit progressera aussi votre façon de prononcer les mots. من كنقراو à haute voix كاينه l'articulation اللي كتقاد و la façon باش كنبرونونسيو لي مو كتولي مزيانه. هذا هو لافونتاج ديال لا ليكتور à haute voix وكنصح بها اي واحد غيبدا غيشد. تقدر تشد حتى كتاب ديال خوك الصغير يا با بروبليم او فرونسي وتقرا باش تكوريجي لا برونونسياسيون ديالك. دونك عندنا premier élément la lecture à haute voix. Et par rapport à la lecture à haute voix, c'est une technique qui favorise la prononciation, la concentration et la compréhension. يعني حاجة من غنقراها بجهد المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة غتكون عندي في المرة الأولى والمرة الثانية كونسونطراسيون، في المرة الثالثة اوتوماتيكمون غتكون عندي une compréhension ديال هذاك لو مو ولا لا فراز اللي كنقولها. Donc on a la concentration et la compréhension, mais pas seulement. Grâce à ce type de relecture, il est facile d'apprendre à mieux s'exprimer en présence d'une audience ou devant un public. من كتقرا بصوت مرتفع تقدر داكشي تحفظو وتقدر تبرونونسي devant une audience sans aucun problème, sans aucun stress. En d'autres termes, la lecture à voix haute offre de nombreux avantages. وانا كنصح اي واحد يلاه غيبدا les الناس اللي عندهم les moyens bien entendu et une inscription au centre culturel français راه مزيانه حتى هي. sinon راكم الناس اللي ما عندوش لا باقي يلاه كيقراو هذا سي tout à fait normal. دزنا من هاد ليبوك من لا ميم اكسبيريونس. كتمشي للسونتر كولتوريل فاوت ما كتقيد في لو سونتر كتقيد في لا بيبليوتيك ديالو باردون. بيبليوتيك ديالو جو كخوا واقيلا ا ليبوك باش كنت انا مقيد فيها كانت ابان واقيلا شي 120 درهم par mois. Bon, c'était pas grand chose. Ça t'offre un nombre ديال الكتوبة في كاع لي دومين en français كتجي كتقراهم. Tu peux les emprunter. كان عندك الحق في جوج كتب اللي تقدر تاخذهم معاك sous un laps de temps de une semaine وخصك تعاود ترجعهم. دي زورديناتور كاينين كنا كنصنتو على ليبوك كانوا لي سي دي كنا كنديرهم كنصنتو تو سكي langage en français, expression orale, communication, expression écrite ou des tests, des quiz كنا كنجاوبو عليهم. المهم ça peut vous aider في هاد القضية هادي ديال l'amélioration ديال الفرونسي. le centre culturel اللي كاين في المعرف voilà ça peut vous aider aussi. donc عندنا la lecture les deux sortes ديالها la lecture normale et la lecture à voix haute. Les bienfaits de la lecture stimule le cerveau, améliore les connaissances, développe le vocabulaire, progresse la mémoire, c'est normal, élargissent les capacités d'analyse, améliore l'attention et la concentration, et bien entendu, développe la rédaction. Mais quand on a un certain bagage, la lecture, tu peux rédiger
facilement. Donc, هذا الباب الأول ديال les secrets pour améliorer son français, la lecture. هذا ما غنتناقشوش عليه هادي, c'est un élément primordial. Ça, c'était de 1. De 2, il faudra se focaliser et regarder, voir les émissions françaises. Il faut voir les infos, les documentaires en français, regarder les informations en français, RMC, TF1, France 2, France 3, Arte, France 5, LCI, LCP. هادو كاع دي chaînes اللي يقدر الواحد يتبعهم. Oui, améliorer le français ديالو. On peut même regarder des documentaires en français بحال l'enquête exclusive Arte. ولا كريمون انا التجربه ديالي كانت مع دي سكيتش ديال قاد الملح, والله الا كنت كنتبعهم اي جو نوت دي فراز كاع دوك لي فال اللي كيدير لي فراز اللي ماشي كيضحكوا مي سيتي ما كنسمعهمش بزاف هذوك لي فراز, جي لي نوتي وكنحفظهم و ça m'a servi de petit à petit. C'est mieux انك tu apprends par des phrases que par des mots. Donc, les infos, documentaires en français. Et un troisième élément, regardez les débats politiques. Les débats politiques sont intéressants, car il y a des échanges, des débats politiques, tout ce qui est élections, tout ce qui est... Alors face à face, les deux futurs présidents, كل واحد كيشرح le point de vue ديالو et les idées ديالو اللي كيدافع عليهم. كيكونوا بعض المرات des échanges qui sont très intéressants. Je me rappelle mes parents واش كانوا كيديروا, كيعطيك une chaîne française كتفرج فيها, تفرج في les infos, كتسالي l'info. La condition, انك خصك تكون عندك واحد الكتاب و ستيلو. Tu notes tout ce qui est sujet intéressant. Une fois tu notes, كيسالي les informations كيطفيو التلفازة. كيقول لك qu'est-ce que tu as retenu من les informations. C'était quoi l'idée générale, شنو les sujets اللي هضروا عليهم. Et on aborde les sujets. شنو قالوا هاد la phrase هادي ولا هاد le mot هذا, qu'est-ce que ça veut dire. ونجيب un dictionnaire, ونعرف هاد le mot هذا ونبقى عاقل عليه. Quand tu cherches un mot là, une phrase, كما كنقولوا tu cherches, tu fais un effort pour la chercher, pour la noter, et هاديك la phrase ولا le mot كتبقى عاقل عليه, ما كيتنساش, سبحان الله العظيم. Toujours en regardant, هذا هو le point les شرط il faudra prendre des notes et faire un résumé. Que ça soit كتفرج des infos, documentaires, ou là des débats, ou là un truc en français, il faudra noter. وديما نخلي ودني نسمع avec une écoute active. إلا كاين شي mot ولا شي phrase ما كنسمعهاش ولا سوي با habitué ليها, نوطيها نكتبها شحال من خطرة, 2 ولا 3 ولا 4 fois, ونحفظها. مع المدة c'est normal غتلصق في la mémoire, y a pas de problème. Quatrième des choses, la pratique avec un prof ou un ami. أنا كانت عندي واحد لاستيس زوينة. On n'avait pas les moyens de payer un prof, mais quand كنقرا l'informatique, j'avais des amis africains, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens. اش كنت كندير, كنجمع معاهم سايتو لدرجة انه بقيت معاهم. الدبلوم ديالنا كان فيه 2 ans, ديك العامين والله الا الكومونيكاسيون اورال ديالي والحمد لله تحسنات, حيت الوقيته باش كنجمع معاهم هما عندنا 4 heures في الصباح و
4 في العشية مدة كل نهار إلا السبت والحد اللي ما كنتلاقاوش. ديك 8 في النهار وكنهضروا بها وكان سميتو لا communication تسرحات. Je vous conseille أنه soit si vous avez un prof, si vous avez les moyens, sinon un ami africain هو كيعرف الفرونسي كيهضر بها يا با بروبليم. تقدر انت تعلمو العربية فابور ويعلمك الفرونسي فاسيلمون غراتويتمون بلا ما تضرب تمارة بزاف. هو فين ما غلطتي ولا شي حاجة راه با بروبليم غتسولو غيفاتو كوريجي ما كاينش مشكل. Voilà, apprendre par des phrases et non pas par des mots. كما شرط قبيلة il faut écrire il faut écrire des phrases courantes en français et les lire, puis les répéter jusqu'à ce que ça colle à votre mémoire. هذه c'est la manière la plus simple باش تعلم. Donc on a les infos, documentaires français, les débats, la pratique avec un prof ou un ami, apprendre par des phrases et non pas par des mots. 6e point, découvrez la culture française, mais en français. Je me redirige vers les personnes qui vont travailler dans les centres d'appel. غتقرا ولا améliorer le potentiel ديالك في la langue française, mais il faudra s'intéresser aussi à la culture française. غتخدم في un centre d'appel, كاين des Français, tu vas discuter avec des Français, vaut mieux les connaître باش par leurs histoires, les habitudes et leur culture. هذا c'est un point à ne pas négliger. الله يخليكم. Donc هادو هما لي سكري. شنو عندنا مازال؟ Vous devez écouter la radio, les podcasts en français. Alors, c'est un élément qui pourra progresser ton niveau aussi. Mais, toujours avec des notes, des mots et des phrases qui semblent intéressants. ما فيها باس ندير واحد l'objectif من نبدا نتصنت لهادشي ندير une petite conversation par jour. Au moins je vais établir 3 conversations ou 5 conversations غير بيني وبين راسي نسد ليا في الشومبرا ديالي ندير دي conversations و جو جو الغول. واحد كيسول شي واحد من داكشي اللي تصنتي ليه tu peux faire un petit dialogue وتقرا وتهضر بيه بحال كتهضر مع شي واحد عادي. c'est un apprentissage تا هو مزيان. et un conseil d'amis. كاين بزاف الناس ما عندوش لا باز ولا النيفو ديالو ديال الفرونسي طايح او il n'accepte pas انه يبدا من لو با نيفو. راه سي با ان بروبليم. انا بالعكس انا بعض المرات كنكون كنحفظ بنتي كاع كنعاود نشوف معاها كاع دي زيليمون ماشي مشكل نعاود من الزيرو نقرا بشويه عليها. Commence par apprendre l'alphabet français et les sons associés باش يكونوا كما كنقولوا بالعربيه الخوارج ديال الحروف لي sorties ديال لي مو يكونوا bien comme il faut. Apprendre les salutations de base et les phrases de politesse. Apprendre les chiffres نطقهم مزيان. Pardon. La plupart des temps كنشوف الدراري يلاه كيدخلوا ils commettent des erreurs par rapport aux chiffres. دي chiffres français كاين بعض المرات حنا لي ماروكان كنطقوهم بدين فاصون incorrecte بحال الشيفر 91. La plupart ديال لي ماروكان إلا جا يهضر بالفرنسي وين برونونسي لو chiffre 91 la plupart كيقولوا لها 91 alors que ça c'est faux. Normalement les chiffres 91 en français c'est 91 ماشي 91. ما كنديروش لا ليزون هنا.
شحال من واحد سمعتو في بلاطو في سونتر تابيل كي un numéro de transaction, un numéro de téléphone, l'agent qui intro 91. Là, le client qui voulait non monsieur, c'est pas du français ça. C'est pas 91, c'est 91. وزيد كاينين دي فراز عاوتاني وهادي نورمال الواحد يتعلم الحاجه دو باز يتعلمها صحيحه احسن من انه يتعلمها غلطه. Alors, apprendre les chiffres, apprendre les articles définis et indéfinis, apprendre les adjectifs possessifs, apprendre la conjugaison. Et هنايا je vous conseille vivement de passer par واحد الكتاب سميتو بشخال. Alors normalement il est rouge, donc je crois le jaune ou le bleu. هذا c'est une bonne chose هذا par rapport à la conjugaison. كيوريك كاع الكونجوغيزون تقريبا ديال كاع لي فيرب. Commencez par des dialogues courts et simples كما قلت لكم. Étudier la prononciation. الواحد ديما غيقرا غيكتب غيدير il doit prononcer un truc يحاول يصحح la prononciation ديالو على قد ما يقدر. lisez mais lisez bien ماشي غير نقرا وصافي نقرا ارتيكولي مزيان. commencez à parler le plus tôt possible لأن غنبقاو نتعلمو ونكتبو هادشي c'est de la théorie mais il faut la pratique. C'est pourquoi je vous ai recommandé أنه vous passez par un prof ماشي باش يعلمك mais tu échanges avec eux. Tu échanges avec lui pour باش تسرح باش تخدم داكشي اللي حفظتي ولا قريتي ولا un ami africain et ça va passer. Utilisez bien entendu un dictionnaire pour vérifier l'orthographe des mots. L'orthographe des mots, vous l'avez bien assimilé. Se familiariser avec le Becherel pour la conjugaison, s'entraîner. Il y a la technique qui a fait ses preuves à travers le temps. Il faut s'entraîner et s'entraîner pour bien assimiler et bien apprendre. قرينا ودرنا tout ce qui est expression écrite, expression orale, communication. شفنا un ami, un prof, تبعنا les documentaires, les films, les سميتو. Mais là je ne vous conseille pas trop les films ou les séries, mais tout ce qui est documentaire, information, débat politique, تبعناهم même هادشي كامل. Il faut aller pas par pas, mais chaque fois كيما قلت لكم واحد 30 ولا 40 jours il faut faire un bilan باش نشوف راسي فين واصل. Est-ce que je comprends pas les mots هادو ولا les phrases je peux les écrire et les prononcer facilement ولا لا. ندوز ان تيست نيفو نشوف راسي كيفاش وصلت واش ان ارتيكل كنقول ليه انا لو و لا لونغ فرونسيز كيقولوا لي لا. لا راديو ما نقولش لا لو راديو. سي سا نشوف راسي فين واصل فين النيفو ديالي واش غادي كيتبروغريسا ولا لا. دونك شفنا هاد المسائل هادو. شنو عندنا دابا؟ l'apprentissage en ligne. Donc, l'apprentissage en ligne ou le français sur Internet ou la toile. L'outil Internet est devenu indispensable concernant l'apprentissage en ligne. Avec les différents sites que propose l'apprentissage des langues, les vidéos YouTube et surtout les applications. يعني تقدر دابا تستغنى كاع انك تقيد شي انستيتو
تتبع غير tout ce qui est site internet, les vidéos YouTube, même les applications. On te donne tout. Que ça soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, les examens, les quiz, كلشي كاين. خاص الواحد تكون عنده غير la volonté. Donc, l'apprentissage sur la toile doit venir après pour apporter ses fruits en complément une fois la validation des points cités auparavant. Une fois كتبع المسائل الأولى اللي قلت لك documentaire, les débats, les podcasts, la radio française, culture française, كنتبع هادشي كنبراتيكي مع un ami ولا مع un prof ديك الساعة. عندي ان بيسي ما عنديش، عندي ان تليفون، عندي اون تابليت، خاص تكون غير اون كونيكسيون انترنت. وديك الساعة ندخل دي سيت انا غنسيتيهم لكم ان شاء الله دابا. وديك الساعة نتعلم مع راسي بوحدي، ندير ان كاسك، ندير موسيقى ونخدم مع راسي بشوية عليا، ندير ان بروغرام ديالي، ما كاين حتى شي مشكل حتى نوصل بشوية عليا. Voilà, merci de trouver quelques sites qui peuvent vous aider à améliorer votre niveau en français. Donc, كاين أول حاجة recherche في يوتيوب، كنديرو un mot-clé qui s'appelle apprentissage de la langue française. كيخرجوا لك des milliers de vidéos اللي تقدر تبازا عليهم. Concernant les sites internet, كاين tv5monde.com, musalingua.com, هذه فيها site internet et application. Le point du fle.com, c'est un site. superprof.fr, educ.com, françaisfacile.com, bonjourdefrance.com, mylanguageexchange.com, هذا فيه دي différents langues ماشي غير الفرنسي بوحدها. busu avec 2 u.com, français avec Pierre, site et vidéo YouTube. Apparemment lui c'est un prof ou des sites internet, des sites internet et des vidéos YouTube pour apprendre la langue française avec un programme à suivre. Le français en ligne.fr, courstoujours.be, c'est un site belge. codefrançais.net et en fin de compte fr.duolingo.com. هادو اللي خليتهم لكم هنايا en rouge. Normalement musalingua, françaisfacile.com, c'est un site très intéressant. Bézu, courtoujours.be, fr.duolingo.com, ce sont mes sites préférés. هما اللي كنقرا فيهم انا بزاف الحوايج نيت، وحتى البنيه ديالي كنعلمها لا لونغ فرونسيز à travers هاد لي سيت انترنت. ils sont très intéressants والله. المهم كاع لي سيت مزيانين تقدروا تبازاو عليهم، ونتمنى حد سعيد لاي واحد ان شاء الله. Alors شفنا دابا l'apprentissage sur internet، ودابا غنشوفو une fois qu'on a bâti un niveau de base ou là un niveau intermédiaire, il faut passer à un autre niveau. Donc خليكم معنا، à tout de suite. Merci beaucoup. ودابا ان شاء الله غنشوفو le dernier slide. Une fois on concrétise ولا كنوصلو un niveau qui contient un bon bagage، نقدروا ديك الساعة
perfectionner le niveau ديالنا par de différents moyens. هنايا on va passer d'un niveau, je dirais intermédiaire, à un niveau qui est perfectionné. Donc, la première des choses, une fois que tu as un bagage, tu communiques bien, tu as une certaine aisance, l'écrit, prononciation, conjugaison, les appels عندك كيكونوا مزيانين. كيفاش نحافظوا على هذا النيفو هذا ونزيدو نبيرفكسيونيو، حيت خصنا نعرفو بان النيفو وصلنا لواحد النيفو مزيان كنهضرو به، راه خاص تبقى اون كونتينيتي باش يبقى داك النيفو ولا نزيدو عليه، سينو غنبداو نساو بزاف د الفراز الا ما بقيناش كنبراتيكيو، ما بقيناش كنديرو دي زيكسيرسيس، ما بقيناش كنتفرجو في لي زيميسيون، ما بقيناش كنوطيو، ما بقيناش اون سونطرين با، دونك النيفو غيبقى غادي وكيهبط يديمونيا شويه بشويه حتى نقدروا لا يحفظ رجعوا للنيفو اللي كنا فيه. Donc la lecture des journaux et romans viendra après une bonne perfection. Une fois avoir un bon bagage de langue française, il faudra systématiquement penser à lire soit des journaux en français, soit des romans, des livres, même en ligne, en format PDF. علاش؟ Tout simplement pour garder un bon niveau et ne pas se détériorer dans quelques mois. كما قلت ما نبراتيكيوش يبقى داكشي غادي وكينزل واحد شويه بشويه، سيرتو الا صافي واحد مبقاش خدام في السونتر دابيل، مشى لشي حاجه اخرى وما بقاش كي ريفيزي يتريني كما كنقولوا، بون غي النيفو غيبقى غادي وكيهبط في ديال فرونسي. Donc il faudra sur ce stade il faudra viser la communication orale. علاش؟ ملي كتبع البروغرام من الاول تفرج في لي دوكيومونتير لي زانفو ça te prend des mois باش كتبقى tu t'entraînes par rapport à ça، كتشوف مع ان امي ولا ان بروف، كتقرا كدير كلشي هادشي، وكتدخل sur انترنت وكتعلم وكدير دي تيست كدير دي زيكسيرسيس، كلشي هادشي غيعطيك اون كونكلوزيون ان باغاج، كتولي تقدر تهضر به، تقدر تكتب، تقدر دير، تقدر بزاف د الحوايج. من كنوصلو لهاد النيفو هذا كنوليو حنا تقريبا نعلمو راسنا براسنا، مكنبقاوش نحتاجو شي واحد، ندخلو للانترنت مرة نكتبو هادي ونقراو هادي ونبداو نعلمو راسنا براسنا، صافي سي بون ولينا ماتور في لا لونغ فرونسيز. خصنا نقلبو على لا كومونيكاسيون اورال سيرتو في الدومين بروفيسيونيل. علاش؟ vous prenez confiance en vous إلا كانت la communication orale maîtrisée et cela vous permettra de vous certifier dans votre vie professionnelle. كتولي عندك une meilleure communication, ça vous ramène une aisance dans l'expression lors des appels, les réunions, conférences en ligne, les conf calls et même les présentations des éléments avec les clients des opérations. Donc, il faudra cibler la communication orale avec beaucoup d'avantages, avoir une bonne aisance dans l'expression et lors des traitements des appels, les réunions, les conférences, les conf calls et lors des présentations des éléments, que ce soit les copros, les copies, les présentations, cercle qualité, et حاجة avec les clients ديال les opérations. Pour cela, puisque on va atteindre un niveau qui est
d'une bonne perfection, on doit chercher un institut pour apprentissage de langue. Mais il y a un programme, les Zwin, quelques instituts qui le proposent. Il faudra s'intéresser à ce qu'on appelle un programme du français des affaires. Normalement, c'est un programme qui te permettra de décrocher un diplôme de français des affaires. Fait le lexique ديال le français ديال les affaires. Les thèmes que tu peux utiliser dans le domaine professionnel. Une fois tu t'intéresses à ce français des affaires, tu accroches le diplôme, parce que la communication elle est perfect, comme on dit en anglais, parfaite. كاين عاوتاني هذه سي اون اكسبيريونس كنت دوزتها مع الدراري صحابي، كنا كنسميوها لا شيز كولتوريل كوم لا شيز دو لا فيريتي. كنا كنتسمو بحال هكا بشي مخيم شي حاجه، كتكون عندنا واحد هذه معروفه سي اون شيز دو فيريتي، كاين اون بيرسون كيجلس و لو بوز دي كيسيون doit nous répondre. Ça كنوصلوا les sujets intimes ديالو هذا وهذا. En fait c'est la même chose, sauf qu'une chaise de vérité حنا رجعناها une chaise culturelle. On demande à quelques personnes de notre entourage, que ce soit 2 ou 3 personnes maximum, mais on choisit un sujet en français ونهضروا عليه. هاد القضيه هذه كنا خديناها حنايا من bon les films américains من كيبينوا لك شي je sais pas في des instituts في des centres كيكونوا هذوك لي دروغي ولا هذا كيتجمعوا بيناتهم كيديروا بحال اون طابل روند سي دي شيز كيكونوا غون جالسين دي بيرسون وكل واحد اتور دو رول كيبدا ينوض ويحكي على الاكسبيريونس ديالو، كيسالي كنوض اللي حداه هو غادي ولا من يبغي هو يجلس يديزيني اون بيرسون اللي تنوض موراه. ونا شوازي حنايا في ليبوك ديالنا لا ميم لو ميم برينسيپ و كتعزل ان سوجي وكتهضر عليه، un sujet sportif, un sujet culturel, théâtre, sport, اي حاجه كتهضر عليها. mais tu dois parler en français. كتقول نتا un sujet où les autres ils participent avec toi. كل واحد عنده un point de vue, عنده une suggestion, عنده un point de vue. On le partage, on le décortique, on échange. Et une fois واحد كتسالي الدابا كيجلس يديزين لا بيرسون اللي غتنوض موراه وكنا كنمشيو بحال هكا. اي سيتي فريمون دي زيشانج اللي كانوا زوينين وكنا كنكوريجيو لبعضياتنا. هادي باش كانت زوينه هاد لا شيز كولتوريل كتعطينا ان بتي دابا. اي le plus important هنا كانت لا كومونيكاسيون اورال بيناتنا كدوز. هادي حتى هي اون فوا كنوصلوا لواحد النيفو كنوليو نعلمو راسنا براسنا نمشيو لا ليكتور دي جورنو رومون لي ليفر pour garder le même niveau اللي وصلنا ليه ونزيدو عليه. Communication orale, on choisit un institut bien réputé pour l'apprentissage de langue et la chaise culturelle. Donc là, les astuces, les secrets pour rôder ou la perfectionner notre niveau de français. Alors c'est pas quelque chose de mystère. Alors خص الواحد غير كما قلت la patience ou la volonté ou il nous faut du temps. هادو هما لي 3 كريتير اللي كاينين. اون فوا يكونوا عندك هاد الحوايج راه يقدر الواحد اي حاجه بغاها عندك اون فولونتي راه توصلها يا با بروبليم. دونك فوالا la vidéo touche à sa fin. كما كنقولوا la patience est la clé de la réussite.
et la réalisation, elle réside dans la pratique. Donc, notre vidéo touche à sa fin. ما تنساوناش بالدعم لايك شير et souscription. تقدير المجهود normalement des informations. C'est vrai que c'était une expérience vécue, mais باش نجمع هاد كاع les informations راه ما سهلاش، ça prend du temps pour moi et pour l'équipe اللي خدامه معايا. اي بون فوالا، نتمنى انه هاد المسائل هادو حاولت نديطايهم على قدر الامكان باش الواحد يقدر الفائده تعم على الجميع ويقدر يتبع ايطاب باغ ايطاب. شوف لا فيديو من الاول حتى الاخر وتبع هاد المسائل. انا اقسم بالله الا نورمالمون ملي كنت كنقرا في لافاك وفي الباك تبعت هادشي بوندون 6 موا. الحمد لله الفرونسي عندي ولات اللهم لك الحمد مزيانه. Je peux établir une communication, je peux envoyer des mails, je peux faire je peux écrire même des petites histoires. Oui, شي حاجة كنتخيلها كندير دي ديالوغ كنديرهم. كنت جانفونت ان تروك كنبقى سميتو ونعاود نقرا ونعاود نديرو. الحمد لله تعلمنا وعلمونا الناس وبغينا نبارطاجيو معكم هاد لاكسبيريونس، لان بصراحه الناس اللي كيقراو غير في المهم كل واحد الله يكون في العوان اللي كيقراو في بوبليك سي با كوم بريفي. وحنا لي ماروكان اكثريتنا ما كنبراتيكوش لا لونغ فرونسيز، ما كنهضروش بها مع والدينا ما كيهضروش معنا بها. ما كنبراتيكيوهاش بزاف. والمشكل هو انه من كنكبرو كنوصلو ان سيغتان نيفو خاصك باش تدخل للمارشي طرافاي il te faut absolument le français. C'est ça le problème. نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. تقدير المجهود ما تنساوناش لايك شير et souscription. Voilà, je vous remercie beaucoup. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في دوطخ فيديو ان شاء الله. وما تنساوش تخليو لنا لي كومونتير ديالكم si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions. مرحبا والف مرحبا. كيف العاده غنخلي لكم لي سيت انترنت لا باج فيسبوك وغنخلي لكم كاع موديل ديكسيرسيس بارابور à la langue française. يلا, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir de mettre les vidéos pour vous. Wallah, là c'est un grand plaisir. Yalla, je vous remercie beaucoup. Salam alaikum.